मैं आज बैठा था और मैं मेरा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। मैं क्या व्लॉग व्यूज़ तो ठीक है बट टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, 1 साल 2 महीने। अब मैं सोच रहा था कि दोबारा एक व्लॉग क्यों ना बनाया जाए। लेट्स स्टार्ट। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हो आप। हाँ जी दोस्तों, एक खड़ी अपने पीछे कार और अपन करते हैं आज व्लॉग स्टार्ट एक और। ये खड़ी कार माइट भी मैं इसको भी वॉश करवाऊँ बट मेरे दोस्त वाली वॉश करेंगे आज अपन। सेम कार है, लेट्स इसको लेके चलते हैं उसके घर पे। Falling, but when did I get lost in the middle of time? कार मैंने काफ़ी ज़्यादा चला दी है, 7000 समथिंग। Get lost in the middle of time. फ्रंट तो बैक तो तेरा समान पे गड्डियां का सारा गड्डियां का समान है। हम साफ कराएं गड्डी आप वो गंदगी भैया। वैक्यूम करते हैं, चलो $2 के सिक्के चाहिए कढ़ा के लाए हम। साफ हम आप वॉश करांगे उसे। But I'm not falling, even if I'm pulled in a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? But I'm not falling, even if I'm pulled in a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? ऐसे सिक्के पाने हैं $2 दे $3 च 3 मिनट चलदा है। शक्ल देख दी अच्छा। Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight, oh my. But I'm not falling, even if I'm pulled in a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time?